Suured tänud, et leidsite võimaluse osaleda meie tänasel loengul. Ja meie tänane loeng on kollektiivne ja alguses räägin mina, vanemteadur ja uurimisrühma juht Anna Volkova. Siis edasi räägib noorteadur ja doktorant Kertu Lepiksaar, kes on ka ESTIS-e juhatuse liige. Ja lõpuks räägib meie teadur ja Dr.Henrik Pieper. Me kõik töötame Nutikate kaugküttelahenduste teadusrühmas, mis on TalTech Energiatehnoloogia instituudi osa. Siis meie tänane ettekanne koosneb 3 osast. Esimeses osas räägin mina natuke projektist Soojuspumpade potentsiaal Balti riikides, projektist endast ja selle üldistest tulemustest. Seejärel räägib Kertu meie interaktiivsest. Ei kuule. Kas keegi kuuleb üldse? Mina kuulen hästi. Jah, okei. Selge. Ja siis Kertu räägib meie interaktiivsest giiskaardist ja potentsiaalsetest soojuspumpade soojusallikatest ning esitab ka näited, kuidas kasutada meie poolt loodud giiskaarti. Ja loengu põhiosa on seotud soojuspumpade potentsiaaliga Eesti soojusvarustuses, mille kohta räägib Henrik Pieper inglise keeles. Lisaks räägib Henrik Taani kogemusest soojuspumpade kasutamisel. Nagu te teate, Taanis soojuspumpade kasutamine kaugküttevõrkudes on väga levinud. Siis meie selle suure uurimistöö tellija oli Nordic Energy Research agentuur. Ja selles osalesid kõik täna siin esinevad lektorid ja lisaks ka professor ja meie instituudi direktor Andres Siirde ning elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi noorteadur Hardi Koduvere, kes tegeles Balmorel mudeliga. Siis uuring ise koosnes 4 osast ning keskendus võimalikule soojuspumpade hinnastamisele ja potentsiaalsetele madala ja kõrge temperatuuriga soojusallikatele Lätis, Leedus ja Eestis. Tänu sellele, et ma ise olen Lätis ja mul on väga head kontaktid ka Leeduga, oli meil juurdepääs vajaliku infole ja andmetele. Ja esimeses osas uurisime kõikide riikide kaugküttevõrkude hetkeolukorda ning seda, milliseid potentsiaalseid allikaid võib arvestada soojuspumpade jaoks. Sealhulgas kõrge temperatuuriga katelde, soojuselektrijaamade ja tööstuse heitsoojus ja ka madala temperatuuriga allikad, näiteks jõed, järved, merevesi ja reovesi. Aga Kertu räägib teile sellest lähemalt. Teine osa oli pühendatud juba saadud tulemuste analüüsile, endiste projektide tulemuste analüüsile, mis on seotud soojusvarustuse elektrifitseerimisega. Ja kõige tähtsam osa oli seotud Balmoreli mudeli tulemustega, kus oli hinnatud, kuidas soojuspumbad saavad osaleda soojusturel. Aruande 3. osa oli pühendatud võimalustele ja takistustele suurte soojuspumbade kasutuse võimalustel 3 riigi soojusvarustuses. Ja 4. osa keskendus individuaalsetele soojuspumbadele ja selle, millistes olukordades need konkureerivad soojusvõrkudega ja millisest ei konkureeri. Siis meie töö kasulikest tulemustest võib välja tuua, esiteks on aruanne ise. See on veebiversioonis ja tasuta ja saab selle alla laadida ka PDF-failina ja hiljem kättesaadav meie ettekanne ja seal on ka lingid, võib-olla lisan ka chatile, et oleks kohe. Ja siis aruande sees on käsiraamat suuremahuliste soojuspumbade juurutamiseks, detaalne taustainformatsioon ja stsenaariumide analüüsid kuni aastani 2050. Lisaks on ka kõike 3 riigi kohta kogunud andmed kaugküttevõrkude ja allikate kohta. Eesti võrkude puhul saadi suurem osa andmetest soojusmajanduse arengukavadest, osalised avalikest allikatest ja osalised eelduste põhjal. Andmed kõrge temperatuuriga soojusallikate, katlamajade, soojuselektrijaamade ja tööstuse kohta on võetud keskkonnalubadust, mis on kättesaadavad Keskkonnaameti infosüsteemis Kotkas. Ja oma uuringus võtsime arvesse ainult allikas, kus soojusvõimsus on kõrgem kui 10 megavatit.
Andmed madalatemperatuuriliste allikate kohta on kogunud riigi ilmateenistusest. Ja veel on üks tasuta kasulik tööriist, see on meie GIS veebikaart, kus on kaugkütte ja soojusallikate ülevaade iga Balti riigi kohta. Ja selle kohta hiljem natuke ja Kertu räägib. Ja uurimistöö alguses me kogusime info selle kohta, kuidas on Eestis varasemalt soojuspumbasid kaugküttes kasutatud ja millised uuringud seotud selle teemaga ja on kättesaadavad. Ja siis on kättesaadav uuringuinfo 3 objekti kohta: Paljassaare, Kopli liinid ja Tallinna potentsiaalsete asukohtade üldanalüüs. Siis Paljassaare kohta esimene objekt on Paljassaare ja sellega on seotud 2 uuringut. Üks uuring on 10 aastat vana uuring, see on Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskavas aastaseks 2011-2021 on mainitud uuringud, mille tulemuste alusel on võimalik soojuspumba kasutamisel saada merre juhitavast heitveest 20 megavatti soojust, kulutades selleks vaid 30% elektrit. See võiks katta 6-7 linna soojustarbimist ja aastane soojustoodang oleks kuni 125 gigavatt-tunni. Ja teine uuring, väga värske uuring, MKPMG uuring, mille kohta kahjuks aruandes infot ei olnud, sest et see absoluutselt uus uuring ja see on heitsoojuse ja heitjahutuse kasutamise võimalused kütte- ja jahutussektorit. Ja selle kohta oli kuu aega tagasi siin ESTIS-es ülokase loeng. Ja see uuring näitas, et Paljasaares asuvast reovee puhastusjaamast väljuvalt ja mere lastavad heitvee soojuspumbadega ära kasutades kuni 450 gigavatt-tunni heitsoojus. Siis teine uuring, see on juba meie uurimisrühma uuring, on seotud Kopli liinidega ja uuringu mõte oli analüüsida, millised soojusvarustusvõimalused on kättesaadavad Kopli liinide uues arengualas. Seal oli analüüsitud 3 stsenaariumi, millest üks oli seotud soojuspumbadega. Seal oli variant, kui madalatemperatuuriline kaugküttevõrk töötab gaasikatla ja merevee soojuspumbaga. Aga siin näitakse soojuskoormust, kus on baaskoormus on soojuspump ja tippkoormus gaasikatl ja ka COP. Ja COP talvel on umbes 3,8 ja suvel on see loomulikult kõrgem, sõltuvad merevee temperatuuri tõusust. Aga tuleb märkida, et lõpuks jäi see uuring paberile ja esimene stsenaarium realiseeris, kus võrk töötab kõrgel temperatuuril ja gaasikatlaga ilma merevee soojuspumbata. Kindlasti on selle põhjuseks ka soojuspumbade paigaldamiseks vajalikud oluliselt suuremad investeeringud, aga lisaks ka infopuudus. Ja loodame, et see loeng ja meie aruanne aitavad kaasa selle murekoha lahendamisele. Siis veel on meie rühma poolt läbi viidud uuring, mille eesmärk oli välja selgitada, kuidas saab suuremahulisi soojuspumbasid tõhusalt integreerida Tallinna kaugküttesse, võttes arvesse kohalikke olusid ja aastaseid erinevusi. Ja oli analüüsitud erinevad võimalikud kohad, siin saab näha, ja erinevate soojusallikate temperatuurid on näidatud joonisel siin. Nagu saab näha, on enamiku soojusallikate välja arvatud põhjavee temperatuurid aasta jooksul erinevad. Talvel on kõrgem temperatuur, see oranž on reoveel ja põhjaveel ja siis järgnevad järvevesi, jõevesi ja merevesi ning kõige madalama temperatuur on umbritsev põhk. Suvel on trend talveselt erinev, olemasoleva baaskoormuse tõttu ei ole aga suvisel ajal soojuspumbadel soojuskoormust, kui me vaatame siin. Ja siis uuringu tulemusena selgus, et teoreetiline optimaalsem lahendus on paigaldada Tallinna kaugküttevõrku soojuspumbasid kogu võimsusega 122 megavatti.
ja teoreetiline paigaldavate soojuspumpade võimsus jaguneks soojusallikate vahel, siis reovesi, jõevesi, välisi, merivesi ja põhjavesi ja selle kohta on kättesaadavad meie publikatsioonid inglise keeles, aga edasi siis räägib Kertu. Jah, aitäh. Tere, kohe jagan oma ekraani ja lähme loenguga edasi. Nii. Ja. Nii. Et siis meie uuringu aluseks on võetud see, et suuremahulisi soojuspumpasid eelkõige saab kasutada kaugküttes ja tänu sellele, et Balti riikides on kaugküte väga levinud, siis annab vihje sellele, et tegelikult see potentsiaal neid suuri soojuspumpasid Balti riikides kasutada on tegelikult väga suur. Et vastavalt siis slaidil on ka ära toodud, et tervelt 62% Eesti soojustarbimisest on kaetud kaugküttest ja võrdluseks siis Euroopa Liidus on see suurus vaid 26%. Ja teine põhjus, miks see uuring on väga oluline, on see, et ka eriti just madala temperatuuriline kaugküte, aga üldse kaugküte, mis kasutab siis soojuse tootmiseks taastuvaid energiaallikaid, see toetab ka Euroopa Liidu kliima ja energeetika eesmärkide täitmist ja kuna elektrit tihtilugu loetakse suhteliselt ikkagi taastuvaks energiaallikaks, siis see on osaliselt ka siis ta nagu toetab nende kliima ja energeetika eesmärkide täitmist, aga selle kohta siis on ka uuringus on eraldi osa just, et milline see Euroopas või Balti riikides see elektrimiks on, aga sellest siis nagu mina põhjalikumalt ei räägi. Suurte soojuspumpade kasutamiseks üldiselt Balti riikides on siiski küllaldaselt potentsiaali ja praeguseks Eestis on siis tegelikult ellu viidud projekte ka, kus tõesti kasutatakse edukalt suuri soojuspumpasid kaugküttevõrkudes, näiteks siis tervelt 3 sellist kaugküttevõrku Eestis praegu töötab. Need on Kaarepere ja Palamuse kaugküttevõrgud, kus siis on maasoojuspumbad ja Kiikla kaugküttevõrkus kasutatakse siis kaevanduse vett soojuse saamiseks. Lisaks on veel Tallinna lennusadamas kütte- ja jahutuslahendus siis tehtud soojuspumpade abil, kus siis soojuslik võimsus on peaaegu 400 kilovatti, elektriline võimsus 180 kilovatti ning samuti toodetakse nende samade soojuspumpade abil siis ka jahutust. Ja viimane asi siis on see, et lisaks on rajatud ka Utilitase koostootmisjaama, siis soojuspump pandud, mis võtab siis ära soojusega nendelt suitsugaasidelt, mis on juba siis suitsugaaside kondensaatori läbinud, aga samas peale kondensaatorit on siiski veel nende suitsugaaside temperatuur ligi kaudu 40 kraadi, et see on soojuspumba jaoks vägagi hea temperatuur ja kasulik, et teda saaks veel täiendavalt soojuse tootmiseks kasutada. Olulised parameetrid meie uuringu raames siis, millest me alustasime, oligi see, et me kogusime andmeid kõikide Balti riikide kaugküttevõrkude kohta ja olulised andmed meie jaoks olid siis iga kaugküttevõrgu asukoht koordinaatidega ja samuti oli oluline ka kasutatava soojusallika liik. Seda eriti just selle tõttu, et kus on juba taastuvenergiaallikad kasutusel, siis näiteks nendes kohtades tõenäoliselt ei oleks väga mõistlik enam uusi soojuspumpasid näiteks paigaldada. Samuti on hästi oluline aastane soojusvajadus, võrgu soojuskadu ning ka kasutatavate kütuste jaotus. Siis kõik need andmed kandsime visualiseerimiseks KIS-kaardile, Henrik kandis. Ja siis kaardile on kantud Eesti kaugküttevõrkudest 184 ja Läti omadest siis 111 ja Leedu omadest 56. Et need on peaaegu, et kõik kaugküttevõrgud sisuliselt on siis kantud sellele kaardile ja nende kohta on olemas seal andmed. Kõrgetemperatuurilistest
soojusallikatest võtsime arvesse tööstusliku heitsoojuse ja katlamajade suitsugaasid, et neid mõlemaid saab siis edukalt kasutada kaugküttes ja üldse suurte soojuspumpade abil ning võtsime arvesse kõik võimalikud soojusallikad, mille soojuslik võimsus on siis üle 10 megavatti ning andmed nende kohta saime siis Keskkonnaagentuuri infosüsteemist KOTKAS ja keskkonnalubadest ning tööstuslikuks heitsoojuseks me lugesime siis soojust, mis lastakse ümbrusesse peale mingit tööstuslikku protsessi. Ja võtsime arvesse ka seda, et heitsoojus, mille temperatuur on kõrgem kui 90 kraadi, et seda tegelikult saab kasutada edukalt kaugküttes ka ilma soojuspumbata, kasutades siis ainult soojusvahetit. Et ülejäänud heitsoojus, mille temperatuur on siis madalam, ehk siis alla 90 kraadi, et selle kasutamine siis läheks soojuspumba abil. Laadselt nendele kaugküttevõrkudele siis samuti iga kõrgetemperatuurilise soojusallika jaoks sai kogutud selle allika koordinaadid, selle soojusallika tüüp, ehk siis kas on tegemist katlamaja, koostootmisjaama või tööstusega ja tööstuste puhul siis sai eristatud ka selle tööstuse liik, et üldse terves selle uuringu raames siis me eristasime 14 erinevat tööstuse liiki sellest järgmistel slaididel, siis kogu selle heitsoojusallik selle kõrgetemperatuurilise soojusallika aastane heitsoojuse kogus, ehk siis palju ta üldse saaks anda aasta jooksul soojust ja paigaldatud võimsus ning kindlasti ka kasutatav kütus. Need on kõik siis andmete kogumise faasis, siis kõik need andmed said kogutud iga kõrgetemperatuurilise soojusallika kohta. Et Eesti lõikes sai leitud selliseid soojusallikaid 174 tükki ja siin skeemi sellel graafikul on siis näha ka Eesti tulbad on need helesinised, et Eesti puhul siis kõige enim leidus sementitehaseid, aga ka rafineerimistehaseid ja puidu töötlemise tehaseid. Et kõik need allikad on siis jaotatud 14 erinevaks tüübiks, et siis 14 tüüp on kõik need võimalikud tööstused, mis enam ülejäänud 13 alla ei liigitunud kuidagi ja siis vastav heitsoojuse kogus määrati siis primaarenergiategurite järgi. Et vastavalt siis sellele, et igale tööstuse liigile on eraldi primaarenergiategur ja siis vastavalt selle tööstuse võimsusele siis sai määratud tema see heitsoojuse kogus siis aastane. Et kõrgetemperatuuriliste soojusallikate kasutamise puhul siis Eestis saime kokku, et aasta jooksul potentsiaalne kogus, mida saaks kasutada, oleks 3370 gigavatt-tundi. Ja see jagunes nii, et 2/3 sellest saaks tegelikult kasutada otse vaid soojusvahetite abil ja sellest 1/3 saaks kasutada siis soojuspumpade abil. Ja katlamajade ja koostootmise jaamade puhul arvestasime, et enne kui seda heitsoojust kasutada, siis peaks tegelikult sinna siis paigaldama enne suitsugaaside kondensaatori ja alles siis võiks seda soojust kasutada soojuspumbaga. Et selles mõttes, et suitsugaaside kondensaatori puhul siis on tegemist väiksema investeeringuga ja see nagu, et kõigepealt see ja siis hiljem siis soojuspumb. Et siin kaardil siis samamoodi, et lisaks nendele kõikidele kaugküttevõrkudele, mis sai varasemalt juba sinna kaardile märgitud, siis kaardil on ka nüüd siis näha kõik võimalikud heitsoojuse allikad ja visualiseerimiseks siis samamoodi sinna kaardile nad on pandud. Madalatemperatuuriliste soojusallikate puhul on siis arvesse võetud kõik allikad, mille temperatuur on alla 30 kraadi ja üldiselt on sel juhul tegemist looduslike allikatega, millest siis nagu ka varem mainitud on tegemist siis mereveesi, õhk, pinnavesi, järved, jõed ja reovesi. Et temperatuurid on siis arvestatud
ka nagu vastavalt siis nende aastastele kõikumistele, et temperatuurigraafikud on näha sellel joonisel siin slaidil, et kõige sellisem kaugkütte ja kütmise mõistes kõige atraktiivsem on kindlasti reovesi, et sellel on suhteliselt hea temperatuur ka näiteks siis talvisel perioodil. Et siis ja vaatasime ka muidugi ja oluline on selles mõistes ka asukoht, et kasutada saab vaid neid soojusallikaid, mis tõesti asuvad siis vajaduse lähemal. Ehk siis meie eristasime siinkohal veel ka siis, et allikad, mis asuvad otse nii-öelda kaugküttevõrkude vahetusläheduses ja ka allikad, siis vaatasime ka allikaid, mis on maksimaalselt 1 kilomeetri kaugusel kaugküttevõrgust. Ja arvestasime ka külmumispunkti, et selles mõttes, et kui allika temperatuur langeb, kui allikas on liiga väikene ja tema temperatuur langeb siis talvel allapoole külmumist, siis ei saa seda näiteks ka kasutada. Ja siis Eesti puhul saab välja tuua, et tegelikult kõige rohkem on meil siis selliseid kaugküttevõrke, kus on võimalik kasutada jõgede heitsoojust, mitte heitsoojust, vaid jõgede soojust. Et selles mõttes, et selliseid kaugküttevõrke on Eestis tervelt 79 ja väga paljudes kaugküttevõrkudes on ka näiteks võimalik reovett kasutada. Ja mereveele on samuti üsnagi hea ligipääs. Et kõik need sai samuti märgitud sellele KIS-kaardile ja nagu näha, siis pilt on siin juba päris selline mõnusalt kirju. Et see kaart on kõigile vabalt kasutatav siis ja ma kohe näitan ka varsti nagu lähemalt, kuidas seda siis kasutada ja mis seal on kõik. Ja meil on samuti plaanis siis seda kaarti täiendada ja sinna lisada informatsiooni ka siis, et näiteks täpsustada siis kaugkütte piirkondade piire, et praegusel juhul seal on, et kõik kaugkütte piirkonnad on omavalitsuse piirid, et kui te näete seal, et näiteks, et saarte peal on kaugküttevõrk, siis et seda tegelikult või näiteks Pakri või Aegnasaar, et siis tegelikult ei ole, et see on lihtsalt vastavalt siis omavalitsusüksuse piiridele on need kaugküttepiirkonnad seal märgitud. Nii. Ja siis on ka näiteks plaanis lisada võib-olla alla 10 megavatiseid heitsoojusallikaid. Siis järgnevalt siis ka näitan ära Viljandi näite, et Viljandi kaugküttevõrgu aastane soojustarbimine on siis ligikaudu 85 gigavatt-tundi ja Viljandi lähedal on veel siis olemas ka Päri kaugküttevõrk, Jämejala, Viiratsi ja Vanavõidu. Et Vanavõidus on siis tarbimine oluliselt väiksem ja Jämejalas ja Viiratsis ja Päris on samuti üsna väiksed aastased tarbimised. Et Viljandi piirkonnas näiteks saab välja tuua siis nendest soojusallikatest kindlasti Viljandi järve, mida saab hästi Viljandi linnas ära kasutada, et seal on kuni 21 gigavatt-tundi kasutatavat soojust ja ka saab kasutada siis Viljandi Kösti reoveepuhastusjaama soojust ja siis Viljandi katlamajast on võimalik saada suitsugaasidest kuni 8 gigavatt-tundi soojust ning Jämejala katlamajadest vastavalt 5,6 ja 4,3 gigavatt-tundi kasutatavat soojust siis terve aasta peale. Lisaks on võimalik siis välja tuua kasutatavad jõed nagu Raudna jõgi, mis on siis Päri kaugküttevõrgu lähedal ja Tänassilma jõgi ning Ärma jõgi, et need teised on seal siis, viimased on siis Vanavõidu kaugküttevõrgu lähedal. Nii. Kohe näitan seda kaarti ka. Nii. Ja. Et ma loodan, et kõik näevad minu seda ekraani, kus on siis kaart. Ja siin samas ongi siis seesama Viljandi kaugküttevõrk. Ei ole kõige
kiirem praeguse. Nii. Et siis hiljem saab selle lingi, kus see kaart asub, siis chati ka panna, et te saate ise samuti siis uurida, kuidas see kõik toimib siin. Et siin näiteks ongi aktsiaselts Esro katlamaja, üks siis Viljandi katlamajadest ja siin on näidatud, et tõesti excess heat on siis 8,06 gigavatt-tundi, et seda saaks kasutada. Nii, siis on siin natukene edasi sikutades seda siin, siis on näha ka siis Jämejala katlamaja, et klikkides sellele allikale siis peale, siis on näha, mis tal need suurused on siin, et see kaart. Nii. Siin saab muidugi ka vähendada seda infokogust, mis siin kaardil kuvatakse, et näiteks ja siis on veel erinevad liiki allikad, on erinevad värvipunktid ka, et siin lähedal ma tean, oli veel üks kollane täpp, mis siis näiteks tähistas, nii kohe ta avaneb. Et see näiteks Sakala puidutööstus, et samuti on näha, et sellel on näiteks 9,8 gigavatt-tundi aastast heitsoojust, mida saaks kasutada. Aga tema lähedus sellest kaugküttevõrgust on muidugi, see ei ole nüüd nii väga lähedal Suure-Jaanile. Et mina siinkohal annaks nüüd järje üle Henrikule, kes siis räägib inglise keeles ja räägib uuringust täpsemalt edasi, kuidas ja mida me siin täpselt tegime. Et aitäh! Henrik? Okay, can you see my presentation? Yes, Henrik. Yes. Perfect. Okay. Yes. So thank you for presentation so far. I will do it in English. So I hope you can all follow. Otherwise, later you can also ask questions in Estonian to Anna and Kertu. So the agenda from my today's presentation is the following. First, I'm going to talk about the large-scale heat pump development in Scandinavia with a particular focus on Denmark. Afterwards, I'm going to present the methods that we used in our heat pump potential report, where I describe the modeling strategies that we used. And afterwards, I'm going to present the results from the scenario analysis until 2050 for the Baltic states. And in particular, I show you some results for Estonia. Afterwards, I'm also showing briefly a large-scale heat pump application for district cooling and also the possibilities for the electrification of the industry. And then I give some concluding remarks. So here you can see the development of large-scale heat pumps that have been used for district heating in Scandinavia. It started somewhat in the 1980s in Sweden, where they have installed around 58 units with an accumulated capacity of 1,500 megawatts. And each of those units had around up to 50 megawatt in capacity. So these were really large heat pumps, but they used HCFCs or CFCs as refrigerants, which nowadays you're not allowed to use anymore. COPs that they could obtain were between 3 and 3.5, and they used mainly sewage water and seawater. And the reason why they have expanded so much into large-scale heat pumps in that time was that they had very cheap nuclear power available. And then in the 1990s and until 2010, it was not only Sweden, it was also Norway and Finland, where they installed 36 units, and each unit decreased in capacity. It was around 18 megawatts maximum in capacity that the individual unit could have. And as refrigerant, it was, I think, only R134A, so only HFCs, also nowadays known as global warming harming. And COPs that could be obtained were around 2.8 to 4. And it was again seawater and sewage water, but also industrial excess heat that was used. And then in the last decade, it was mainly Denmark, but also Norway, where a lot of large-scale heat pumps have been installed. The capacities are much smaller, only up to 4 megawatts. And it was around 19 units until 2017. And in the last few years,
Denmark has installed 14 more large-scale heat pumps, and as you will see later on, there are a lot more to come. And as refrigerants, it's mainly natural refrigerants, so ammonia or CO2 or HFOs. And COPs that were obtained were in the similar range of 2.8 to 4. And it was a variety of heat sources that they used, industrial excess heat. In Norway, it was seawater, but in Denmark, it's also ambient air that is very popular, and also groundwater heat pumps, for instance. And from 2023, more or less, we can expect some new kind of generation of heat pumps, because there's some new compressor types. And for instance, in Esbjerg, a city in Denmark, they are planning to replace the coal-fired CHP by 2023 with a 50 megawatt seawater heat pump, and using ammonia as a refrigerant and water, the seawater as a heat source. And this, just from the individual single unit, will increase the capacity and the possibilities for heat pumps quite a lot in the future. So here just some examples. On the left, it's a 180 megawatt seawater heat pump in Stockholm, where you can see how the seawater intake is shown. In the middle, it's the ammonia heat pump in Oslo, 13.2 megawatts, and these are the parallel placed compressor units there to get to this total capacity. And on the right, you can see an air source heat pump in Denmark, 4.4 megawatt for air temperature of 7 degrees C. And yes, what I would like to show you here is development in particular in Denmark in the last decade. You can see the total heat pump capacity and the different years, and the colors differentiate the different heat sources used. And it started somewhat in 2010, but very slowly. But then there were some particular reasons why it picked up in 2015, increased in 2018, and then there's a huge jump in installed capacity in 2020. And why this happened, I'm going to tell you on the next slide. Just you can see it's in 2020, it's mainly air source heat pumps, but also industrial excess heat. But also still on many heat pumps, the final decision on the heat source was not made by that time. And there are the reasons why the heat pumps are becoming so popular in Denmark. So there are different reasons for that. One is some investment support from the Danish government or the Danish Energy Agency. In 2015, they supported 3.6 million euros for 10 projects, worth 19 million euros. So almost 20 megawatt in capacity. And they did this again in 2018, where they supported these 13 projects with 3.1 million euros. And now I just saw today they announced also for April now that they're investing an additional 8 million euros in new heat pump projects, and thereby supports investments of 15% of the total initial investment. But then there's also scientific support, because Denmark is very known and for its wind energy. So in 2019, 48% of the final electricity consumption was covered by wind power. So there are different studies supporting that this is why we also need heat pumps to balance the power market, the grid, and to apply and also make this district heating sector sustainable. So from the Danish Energy Agency, a report suggests to have 1,050 megawatt of heat pumps in 2050 for Denmark. And another study from the Danish Engineers Society of Engineers, they suggest even 2,450 megawatts of large-scale heat pumps installed in 2050 for a high wind scenario. And then there's the governmental support. There's the energy agreement that was signed in 2018. And for this, for instance, they say we should invest into 2,400 megawatt additional wind power capacity, even though by 2020 they already have 6,300 megawatts installed. And they also agreed that there should be no coal for electricity generation by 2030, as well as there's big changes, or there have been a big change in electricity taxes and tariffs, which you can see on the right. So this is the electricity costs, for instance, in Denmark in 2014 for large-scale heat pumps, and there they needed around 145 euros per megawatt hour electricity, whereas they changed the PSO tariff, which is supporting renewables, and then also the tax for heating, and they reduced it gradually.
And by 2022, it is expected to pay maximum 84 euros, 85 euros per megawatt hour. And I think last year there was even an update on the agreement that they might even have a lower tax on that. So the costs for electricity are somewhat below 80 euros per megawatt hour, which is quite low compared to the couple of years ago. So this was about Scandinavia and Denmark. Now I'm going to talk a little bit about the methods and the results from our heat pump report. So our modeling strategy was to analyze the competitiveness of large-scale heat pumps and various heat sources in district heating networks in the Baltic states. And for this, we performed the energy system model analysis until 2050, and we used the software Balmoral. This was also used, for instance, for the Bente project or the Flex4Rest project. And this one is, this Balmoral is covering the Baltic Nordic region, and therefore it's quite suitable. And we included some additional details. For instance, we had COPs depending on the time, the heat source, and the temperatures. Then we considered some investment cost assumptions for heat pumps depending on the heat source type that should be used. And we had a detailed modeling performed on the district heating areas. So large district heating areas we modeled individually, and then smaller ones we aggregated. And then we also performed, as Kertu also showed you, a GIS-based heat source mapping for the different modeled areas. So now I just show you the example for Estonia, where we have modeled 8 individual areas covering 2.8 terawatt hours of the heat demand. And then we aggregated we had 4 aggregated areas, almost 1 terawatt hour of heat supply. And the 8 individual areas that we modeled, you can see on the right in the table. And then we investigated how far are heat sources away or available for these individual areas. So we looked into industrial excess heat, whether it is within the district heating network or up to 1 kilometer away from that. Then we did the same for seawater, for rivers, for large lakes, and for sewage water treatment plants. Then you can see this little chart there on the right. And in the bottom, you can see also the 4 aggregated areas. One is where we considered all district heating areas that have access to district heating, to industrial excess heat within the network. Then we had considered district heating areas that have no heat source available within the network, which was like 85 areas, but only a small fraction of the heat demand. And then we considered one group for district heating areas that had only access to, that had access to rivers within the network. And then we had the remaining ones. And this is how we performed the aggregation and then the modeling. But what you can also see is that the individual district heating networks that we modeled cover most of the heat demand. So what we then did is we performed a scenario analysis. So we considered 3 different scenarios. The base scenario, which is a socio-economic competition of technologies without any taxes or tariffs applied. Then we had 2 other scenarios. One is the grid tariff scenario, where we consider current electricity grid tariffs in the Baltic states. And then we had an invest support scenario, where we considered a 50% subsidy for new large-scale heat pump projects. We also saw this was one of the measures they used in Denmark, even though the subsidy support was not that large, but we just wanted to investigate how far you can actually go. And then in the sensitivity analysis, we performed variation in biomass and CO2 prices. So now I'm going to present you the results for the Baltic states. Here you can see the total generated heat for all 3 countries. For the base scenario on the left, for the grid tariff scenario in the middle, and the invest support scenario on the right. And the generated heat from heat pumps you can see in these in the red boxes. And in the base scenario, this is a socio-economic comparison. By 2050, we expect to have around 54% of the heat supplied by large-scale heat pumps. And then we can see for the grid tariff scenario, where we apply current grid tariffs, the share for heat pumps will get reduced quite a lot, down to 24%, because it's just so expensive that you would use biomass instead. And then in the
extreme invest support scenario, we can see that up to 68% in the Baltic states of this heat could be supplied by large-scale heat pumps. And on the next slide, I will show you again these three bars for the supply of heat pumps, but I will just show you which heat sources should be used for that. So this is the same bars, just without all the other disturbing part of the biomass, etc., and waste heat and natural gas. So this is the supply by heat pumps, differentiated by the heat sources used. And the priority is somewhat listed on the right. So excess heat, of course, due to its temperature and also proximity to the district heating network, has the highest priority actually to use, because it would you would gain the most, because you also achieve highest COPs, etc. So, however, the potential is somewhat limited compared to the heat demand in the Baltic states. So you can only maybe generate almost 1 gigawatt hour, a terawatt hour of heat with that. And the next source that you should use or could use, because we have plenty of those available, are sewage water treatment plants. And you can see that already in 2040, most of the capacities is actually reached. And then in addition, it is seawater and river water that is used, depending on the location and availability of other heat sources. So in particular, seawater is used a lot, for instance, in the invest support scenario in 2050, covering a large share. And lakes is used very little. So this is more or less the heat sources that we can see that play an important role, which is excess heat to a limited extent, and then sewage water, seawater, and rivers. This is now just the CO2 emissions from our calculations, how they would change. And this is for all three different scenarios in 2030, 40, and 50. And what you can see is that the invest support scenario, which had the highest share of heat pumps implemented, results also in the lowest CO2 emissions, which is good to see. So the heat pumps would also benefit sustainability. And on the other hand, the grid tariff scenario had still the highest share of CO2 emissions, where we had the lowest contribution of large-scale heat pumps. Now I'm going to talk about the results just for Estonia. So here you can see a similar plot as before, just for Estonia, with generated heat of almost 4 terawatt hours. And the graph looks somewhat similar, at least the trend, but you can see, for instance, the heat pumps in the invest support scenario would cover quite a large share in 2050, and biomass would almost be not there anymore. Well, still some contribution. But this is the invest support scenario, where it would be 3.4 terawatt hours that is suggested to be supplied by large-scale heat pumps. Whereas when you have the grid tariff support scenario, it's 2 terawatt hours less. And for the base scenario, which considers a socio-economic competition, it would be 2.4 terawatt hours. So it's 2.4 terawatt hours from almost 4 terawatt hours. It's quite a large contribution, which shows that large-scale heat pumps will play a major role, or should play a major role, in the future. Now I would like to show you a little bit the heat source usage in detail for the modeled areas in Estonia. So we have first our 8 individual networks, and then we have the 4 aggregated ones on the x-axis. Then it's a heat source usage, how much of the heat source is used, and then with the COP, you get a factor of how much heat you could supply. And then, of course, Tallinn has the largest share, and it has a large sewage water treatment plant, and of course, the proximity to seawater. That's the main 2 sources that are suggested to be used for Tallinn in 2050 for the base scenario. Then we have a mix of sewage water and seawater for different cities. And then we have excess heat group, where we have, of course, a large amount of excess heat that should be used. And what I would like to show you are these 2, like Pärnu and the excess heat group, in a bit more detail in the next slides. So Pärnu, you can see here on the map, has different sources available. So you have the sewage water treatment plant, which you can see a little bit with the arrow on the left there. Then you have the
you're very close to the seawater. Plus, you have this large Pärnu River flowing through the Pärnu and also the other areas. So this is why or how you could use different heat sources to complement each other. And also you do have some excess heat sources or also boilers or CHPs, but they are not very large in capacity, and the potential of excess heat is not very large. So it would be mainly the river, the seawater, and what was the remaining part? Yeah, sewage water, sorry. And well, I also would like to highlight one more thing about our assumptions. So on the left, you can see our GIS map, where we consider the municipality borders as district heating areas for region where we know that we have district heating. And on the right, you can see a heat demand density map from a project called Hot Maps, which you can freely check out online. And there they have, based on some assumptions, mapped the heat demand for the city. And in blue, you can see the municipality borders. And for instance, for Sindi or Sauga, you can see it's actually quite good fit. That the borders also meet somehow the heat demand, the high heat demand. And for Pärnu, it's okay, you have some regions where you don't have heat demand on the borders, but overall you still have some overlapping of the heat demand in the borders. However, if you look at Palkuse, you can see it's actually concentrated in 2 areas, and then the other remaining, just land or agriculture area, you don't actually have district heating, of course. But this is not shown in the GIS map. Just to keep this in mind, that for rural areas, the distance can be larger. Now I would like to show you the aggregated excess heat group, where we had these 37 district heating areas with an accumulated heat demand of around 520 gigawatt hours. And from these 37 district heating areas, there were 22 that had industrial excess heat source within the district. All the others had only boilers or CHPs in the area of district heating. So these 22 district heating areas had a heat demand of 300 gigawatt hours. And this is, in this case, the limiting factor, because actually we had 32 industries in all these 37 areas with the excess heat potential of 2,500 gigawatt hours. But since the demand was not large enough, only 300 gigawatt hours could be used. And different sectors were, well, it's a large cement factory. Then we have 8 asphalt sites. Then we have chemical sector, wood, food, and then some others. But these are more or less the main areas that were relevant for these 30 or 22 district heating areas. Then I would just briefly explain a little bit large-scale heat pumps for district cooling, and afterwards electrification of the industry. So it's just one example. Also in Denmark, in Tornby, they have realized a project where they have a heat pump that can supply 6.5 megawatt of heating and 4.3 megawatt of cooling. And it received the Heat Pump of the Year 2020 award from the European Heat Pump Association. And it's a win-win for district heating and district cooling clients, because you can share the costs of the investment and also for the operation between the heating and the cooling customers. And district cooling is not new in Estonia. There have been now some projects that started in Tartu, and there are also some plans in Tallinn and some construction. In Tartu, you can see on the left the network that has been built, and next to it is this hot maps GIS map again, which shows cooling demand densities. So you can see there's actually a good fit between this what has been realized and what has been mapped by this project. And for Tallinn, I did the same comparison. There are some 3 potential district cooling regions, and then on the right you can see the district cooling potential based on these maps. This time it's maybe not the best fit, but you can see that the 60 megawatt area is also somewhat represented. The 10 megawatt area is a little bit, it looks like a move to the side, but it's next to it maybe. And this 30 megawatt region is not represented, but this is also the case because this is actually a development area. So the Hot Maps project considered existing cooling demand areas, and this 30 megawatt is a heat cooling demand
that is coming there in the future because they are building this the business development district. Now just about the electrification of the industry, very briefly, one slide. Here you can see the primary energy consumption of the different industries on the left and the pie chart, and you can see that it's mainly chemicals, but also wood and some other, for instance, refineries are large contribution to the energy consumption, as well as the cement industry. And I just took an example for the wood industry, where you can see on the right the different kind of processes involved in manufacturing, which is some gluing, some pressing, drying, staining, or others. And then in these colors, you can see the required temperatures of these processes, and then in the colors you can see if the heat pump technology to reach this temperature is already on the market, if it's in the prototype status or laboratory scale. And you can see there's already quite something, some parts that you can in this wood sector supply with heat pumps instead of using conventional boilers. And that's just something to maybe take away, that you could just use heat pumps to provide these temperatures for these different processes. So now just some conclusion. First of all, from the scenario analysis, we could see that large-scale heat pumps together with heat storage are essential to reduce greenhouse gas emissions in the future, but that current grid tariffs are hindering heat pump implementation. Regarding the heat source usage, you could see that the excess heat is the most competitive, but it has actually limited availability in Estonia and the Baltic states. Then the next preferable heat source to use is sewage water, which has a comparable high temperature also in winter compared to natural heat sources, has large capacities, and is near district heating areas. And then we have seawater and rivers, which you should use depending on availability of those sources, but also of the other heat sources. And then our sensitivity analysis has shown that large-scale heat pumps compete directly with biomass, which is even subsidized at the moment, and somehow a three-way balance between large-scale heat pumps, biomass, and natural gas boilers. And these are the three, I think, main players in the heat supply in the future. And just my last slide. Here we have some potential pathway and also drivers for large-scale heat pump implementation in the Baltic states compared to Denmark, which is, for instance, the ownership structure that in Denmark, for instance, it has to be non-profit organizations. And then regarding the temperatures, Denmark has quite low operating district heating temperatures, whereas they are still somewhat higher in Estonia, Latvia, and Lithuania, where we have to work on in order to achieve high COPs. And then, of course, there's also the experience and the knowledge with heat pumps, and also the communication between the actors, for instance, of sewage water treatment plant operators or utilities or municipalities, that they talk to each other and see if there's a possibility to implement such project. And then the tax system and tariff structure, where we could see that in Denmark, in particularly, they reduced the taxes for heating, for heat pumps. And then the last part I actually need to say is the sustainable generation of power. Of course, if the electricity that we use for the heat pumps is not green, then it's not so beneficial for society, because at the moment Estonia still has oil shale that is used for power generation, and therefore the CO2 emissions from the national electricity mix are quite large compared to the other countries. And yes, that's more or less what I wanted to say. So thank you. Okay, we have some question. Ja, see esimene, kuidas Keskkonnaametis Soojuspumpadega jõgedest, järvedest energiat võtvast. Selle kohta me ei uurinud, aga kindlasti ma tean, et merevee kasutamisest on vajalikud load ja juba on näiteks, kus on see meremuuseum kasutab ja seda ja siis luba oli vajalik. Kertu, kas sina tead selle kohta? Kahjuks ei oska öelda. Siis see
siiamaani veel selline projekt ei olnud realiseeritud, kus kasutatakse see energiat. Ja Einari, võib-olla sina saab inglise keeles ja Henrik siis selle kohta kohe rääkida saab, kas on võimalik? Right. Yeah. Oh, great. Henrik, just a question to you as well, that what kind of COP values should be used for these different energy sources? If you take, let's say, the sewage water, the river water, what are the typical COP values that could be used there? Yes, okay. So it's depends a little bit, of course, if you just use one value for the whole year, or it actually changes over the year. So you have some seasonal performance factor that you might use. And for large heat pumps, it's larger than for individual heat pumps. I think it is around 3.5 to 4 in this range, roughly. But then, of course, it depends on the heat source. And for instance, air, of course, will have, especially in Estonia, larger COP values. And on the other hand, sewage water is, I think it can reach almost near to 4, somewhere in this range between 3.5 and 4. But I could also give you a precise number, but I just need to look it up. Okay, would be nice. Ja, no võib-olla selle kohta, yes. I just will tell to Henrik, yes, did we take into account these building renovation possibilities, how will it influence district heating, siis ma vastan, et faktiliselt me võtsime andmed, mis praegu meil toimub, aga saab näha absoluutselt, see andmebaas on kättesaadav ja avalik, millised need eesti keel ei ole lihtne veel, see infot andmed, millised olid kasutatud ja siiski, me võtsime kindlasti, me proovime võtta kõige viimased, kõige aktuaalsem ja kuna me kasutasime ka soojusmajandusaruannet, siis ka me võtsime seda ära, we have used this data partly, but mostly it was used current situation. Ülo Kask, mul on üks küsimus. Ma vaatasin, et üks oluline heitsoojuse allikas oli Kunda tsemenditehas, aga see möödunud aasta märtsikuus, sest enam ei põleta klinkrit, et kus see nii suur kogus heitsoojust tuleb? Siis ka need andmed, nagu ma ütlesin, see on see KIKast, ja see on ainult avalik ametlik allikas, kust me võtsime ja siis see on luba ja kindlasti me ei saa öelda, et see info, mis on praegu absoluutselt täpne, aga see on väga lähedal reaalse situatsioonile. No ja seal KIKas see on viimane aasta, mis on 2019 ja siis see tõepoolest veel töötas, aga see olukorrad muutuvad sealt. Aga me, nagu me ütlesime, see ei ole nagu see kivis see kaart ja kui te teate ja näiteks praegu te näete ebatäpsust, et palun saatke, et see on nagu meie koos huvi et oleks see rist ja kindlasti me muutume ja täpsustame ja nii edasi, aga see oli nagu ja meil on kogunud info 3 riikide kohta ja faktiliselt see nagu kõige täpsem avalik info, et nii, Ja võt, kui jõeveest rääkida, siis suure hulga Narva soojusvahetuses kattas kindlasti Narva jõgi, aga siis peab ainult Vene riigiga kokku leppima, et seda saab kasutada. Ma kardan, et seda luba ei saa. Henrik, did we take into account Narva Riva? I'm not sure. Näiteks me võtsime, näiteks Ülemiste ka ei ole nagu... Ülemiste ei ole muidugi, ei ole võtnud, nagu need andmed ka, allikad oli see ilmateenistus, kus on ka see info temperatuuride kohta ja see info ka on kättesaadav praegu, saab kasutada.
Oli veel küsimus kõrgetemperatuurilised soojused, kui madalaks on suitsugaaside lõpptemperatuur. What temperature will be up? What temperature of for gases has been taken into account for calculation after the flue gases? Yes, flue gases. Flue gases. Yes. Okay. Yes. So what we did is that before investing into a heat pump, you should invest into a flue gas condenser. So then you would reduce the flue gases from around maybe 150 to maybe 50, 60 degrees C. And then this remaining part that is too low to supply heating directly to the district heating network then should be used with a heat pump, for instance, then of reducing these flue gases from maybe 50, 55 down to 25 degrees, and then you have some additional heat from the flue gas heat pump. But the flue gas heat pumps, they also don't supply the heat directly because they are more like preheating the district heating return and improves the efficiency of the boiler, for instance, or CHP. Mm-hmm. And what COP we need for 90, 70 degrees supply return temperature of district heating? What COP of heat? What we can achieve, or what we can. What we need this minimum rate. Okay. It works. It worked. I can just. Maybe you can first answer another question. I will just show very quickly one open one document. Seal oli ka kommentaar see, et Soop meremuuseumis oli 2,5 ja no kindlasti, mis on teoreetiliselt ja mis on reaalsus, no võib-olla erinev, see on kindlasti ja tavaliselt on madalam, jah. Regarding the seawater for the Maritime Museum, of course, this COP is also lower, but also most of the heat demand is needed, of course, in winter. And there the seawater temperature is maybe 0 to 3 degrees, something in this range. Whereas the sewage water, for instance, if you would use sewage water, it could reach, it has around 9 or 10 degrees. Mm-hmm. So it's higher, and there you have, of course, higher COP for sewage water, and that's why it's preferable to use then seawater. But seawater, you have then more capacities available. And the other thing is also, of course, what supply temperature you have in your network. How high is the heat pump supplying the temperature? If it's just 80 degrees, or if it has to go up to 85 degrees, or maybe just 70 degrees. So that has, of course, an influence. Tegelikult on üks väga suur eeldus veel, kui üle minna mittepõlevatele allikatele kaugküttes, tähendab siis soojuspumpadele, siis peab olema ka mittepõlevatele allikatele elektri tootmine. See tähendab, et me peaksime suhteliselt kiiresti hakkama meretuuleparke massiliselt ehitama. Ja täpselt nii, ja siis ka see Balmorel, üldse Balmorel mudel, mis on see on rohkem seotud selle elektri modelleerimisega ja oli juba läbi need projektid, kus see mudel ja seal on need eeldused, et meie see süsiniku jälg, siis elektri tootmine jälg on madalam aga kindlasti, kui me vaatame praegu ja meie need uuringud, mis on seotud Tallinnaga ja millest ma alguses rääkisin, ja kui me vaatame, milline siis on CO2 heitmed ja kindlasti ja praegu meil on biomassi katlad ja siis kindlasti CO2 siis on kõrgem kui praegu ja soojuspumbad töötavad. No et nii, aga tulevikus siiski loodame, et situatsioon muutub, olukord muutub. Henrik, kas sina tahtsid midagi jagada või? Should I first answer to that question or to the previous one? You understand Estonian, yes? Great. Now I know. It was just coincidence, I think. Well, maybe the 3.5 to 4, of course, maybe for Estonia it's a bit too high. Here you can see some modeled COPs with a thermodynamic model. Of course, it's not a real COP, but it's
getting closer to reality. And this is for design conditions. So we have the different heat sources, sewage water, rivers, lakes, and seawater. I think these are the most interesting ones. And you can see here COP design for between 2.9 and 3.1. And this is for supply temperatures of 90 or 80 degrees C and return temperatures of 60 or 55. And in addition, the heat source temperature is 7 degrees for sewage water and 4 degrees for the natural waters. So with this low temperatures and very high supply temperatures, you reach something around 3. But of course, this is only for the winter condition. You could reach a little bit higher temperatures because this is like the, I think, almost the worst case. So you wouldn't have lower COPs during the year, theoretically. Ja, siin on veel üks küsimus, siis miks pole kaugjahutuses tekkivad soojust arvestatud soojusallikatena, kas meie aruandes ja miks pole kasutatud, ja? No sest, et nii palju meil ei olnud ja pool aastat tagasi ja kindlasti osaliselt ja kaugjahutusest saab kasutada ja aga ka millest Henrik rääkis, et on need soojuspumbad, mis paralleelselt kaugkütte ja kaugjahutusel, ja. Aga so maybe you can comment, so why we did not take into account heat from district cooling as a heat sink. Yes. Ja Leedus ja Lätis siiamaani veel ei olnud kaugjahutust ja siis see oli ka üks põhjus, miks. We have thought about, well, one of the things was that it was not really asked, but also it is that the district cooling in the current state, of course, the development is not that big yet in Estonia, but of course, I didn't present it, but we made a small section about district cooling or heat pumps for district cooling in the report. And the main conclusion is that if you have district cooling areas in Estonia or in the Baltics, then you should link it with heating, with the heat pumps. So this is like a general conclusion, but we didn't consider it as a heat source because, of course, we didn't really know how the capacities or the share will develop in the future. One more thing regarding this table, it's part of this database that you can also just download through the report. Kas veel on küsimusi, aga kui hiljem on, palun kirjutage ja küsige ja tõesti see aruanne on kättesaadav ja kõik need supplementary materials ka on kättesaadavad ja andmebaas ja GIS ja kui on see kaardi kohta, palun ka andke teada, kui midagi saab tähendada. Me teeme hea meelega seda. Aare Vabamägi küsiks ühe küsimuse. Jah. Henrik, thank you, Henrik. It was honestly nice to see that about 3 is the COP in the most cases. Usually sellers will talk about 4 and 5. Yeah. But we see that there is a huge potential, but in my opinion, our district heating systems today can't take this low temperature water which comes out from the COP about 3. And if we compare is about prices, then if electricity is about 12 cents and we will share it with 3, that it means about 4 cents per heat price. And it's also the price which will go to the network, which means that the price of network losses is also 4 cents per kilowatt hour. And the end user usually get it with a price of 7 or 8 cents per kilowatt hour. It means it can't compete with most common district heating prices in Estonia. In larger systems, it is about 6 cents. That's one reason electricity should go down. Then it starts more comparable.
Thank you. Yeah. Should I comment on? Yes, about grid person. I fully agree with you because I think you can see, yes, also this one slide from the presentation. As you can see, well, two things. One thing is our analysis was a socio-economic analysis for the base case scenario where you didn't have these taxes and grid tariffs, etc. Included. And even there you can see that in 2030, there are no heat pumps in the system because it's just not economically feasible. But then also what we considered or expect in the coming years is that there will be a change in biomass prices and CO2 prices over the next 10, 20 years. And then it might become more feasible for the heat pumps. But what you also said, and which is correct, is that the current taxes or tariffs for electricity is just so high that it wouldn't be profitable for heat pumps. But I think it's also because it's not meant for, or it was not designed for heat pumps. Let's put it this way. But this might change, hopefully, maybe in the future. Ja ka võib-olla ma lisaks, selles aruandes selle kohta me kirjutasime, et Lätis oli väga edukas alguses see projekt Salatsgriva, merevee soojuspump, mis praegu juba ei tööta ja on katki ja nii edasi. Ja miks, et need hindad olid, elektrihindad oli väga kõrged ja see, kuidas on see renewable electricity, see osa selles elektri hindas oli nii kõrg ja faktiliselt nagu Läti riik sooviks aidata, et oleks rohkem taastuvenergiat, aga faktiliselt see tulemus oli selline, et rohkem see soojuspump ei tööta ja see oli projekt, kus absoluutselt oli investeeringud, oli Nordic Energy ja nii edasi, aga praegu ei ole. Ja ainult üks elektrihinnad ei saanud konkureerida. Tavalise katlaga oli palju odavam ja siis kõik see rohkem ei tööta. Salatsgriva, mis on praktiliselt Eesti. Aga kuidas on Kiikla kogemus? Seal on ju ka nii-öelda võimsalt tehtud kanali endistest põlevkivi aukudest võetakse vett. Et kuidas seal see hind on? Te uurisite seda ka natuke? Kiikla, kus on see ground, see maa soojuspump, jah? Kiiklas on see kaevanduse vee. Kaevanduse, ja. Kertu. Ma kohe võtsin selle lahti, selle soojusmajanduse arengukava. Ma mõtlesin, et te teate tegelikke hindu, et seal võib olla minu arust tal ei olnud seal Konkurentsiameti sellel kodulehel ei ole seal nagu seda kehtestatud piirhinda. Kaerapere. Mitte ühelgi neist ei ole. Need on väiksed süsteemid ja seal nad ei pea nagu konkurentsi alla vist minema ka oluliselt. Aga huvitav oleks lihtsalt teada tegelikult. Välja toodud oli soojusmajanduse arengukavad, mingisugunegi oli, mingisuguses neist oli välja toodud küll, et mis see hind enam-vähem nagu oli. No neil on ka, osa oli, et ei olnud ainult üks soojuspump, aga erinevad ja seal Palamusel ja Kaareperel mõlemal oli mitu soojuspumpa, Kiiklas oli ainult üks. Kiiklaga oli kunagi niimoodi, et kui see üle viidi, siis seal oli Mäetaguse vald ja Mäetaguse vald maksis sinna kõvasti juurde, et elanikel oleks taskukohane hind. Ja siis, kui ta läks sealt põlevkiviõli pealt üle soojuspumbale, siis hind tuli alla, nii et ta jäi küll maksma juurde, aga mitte nii palju enam. Nii et tal ei olegi mingisugust piirhinda sinna kinnitatud, et kuna tal ennem oli kõrgem hind, pärast läks alla, siis tal ei olnud vaja kinnitada hinda ja ta siiamaani pole kinnitanud seda. Täpselt sama Palamusel ja seal sama pool. Kaarepere. Aitäh, Ülla. Aga aitäh, et oli nii suur aktiivsus. Maksimum oli, jah, Kristiina? Ja, väga tore. Aga aitäh teile. Tänan, väga huvitav oli.
Kõigile osalejatele tuletan veel meelde, et kes ei ole veel end kirja pannud, siis pange ennast kirja, siis saate koolistuspunkte ja tõesti väga suur tänu Anna, Kertu ja Henrik.